chapter 1 verse 6. Obeka chose abofro mi Nyankopon kontokwa no. Nyankopon spare omo. Or the everlasting chance and I say, oh, factory no say, or the Tapuma. Actually, we need to see Kabimu Chatem. Chapter 1, verse 6. Look at 2 Samuel chapter 2, the 2 Peter chapter 2, verse 4. Obeka says, when you natural, Sabo from Omachi Chunu, we see Sukabu Chatem. And so, Bonsam. No, soon have on some one word to me. And a proper. Like a son, I am correct. Bronsam no kon kasa say oti ase aso from my sua de no pondodo yo bronsam your spirit bronsam your self control be a woni hye so bronsam ye nipa ti se matese so mako kun ko for be free yeah friend is freedom fighters ye kukum ba kokra ye kasa say ye fix country no se anything ye kum ba ko like say fix country e say anya ntokwa ko nya ade yes, we are there no mistake no bitim catch you. Exactly. We will be a nipenting about idea. No, maybe because say, we was idea. I say, when I say, or mania, and you come as any bronsam, and blossom, bronsam just a blossom. Any penny pretty, and yes, Nagopon, and yes, pretty be as over that nipa. Wow, I adjun it. I did be adjun it. You say, waiting, my dad and son, my coffin. Ya chingam zibonsam na da me sa bonsam na kremofo na friends asofo na fa no munyai no mu hani papa wow e no papa na meka so enti ya na wo ma enuma de pa na confirm enuma de pa no edu ba bi omunyi Yesu because titi no se oyenkonya yimi ana ya ntafo a ya na mfa ntafo o ya ntafo a akonfo kan no mo pe wasem na ntafo no asechire se den ti se magic obi o ye magic okay edi da nipa okay edi chiska sa de mo chichi ska no okay intafone no intino okaka John chapter 4 verse 48 Yohane 3:9 na wotwe Yesu Kristo say semanyan sanchene manyin konya ankyerɛwa wunyimi ni wow John 4:48 semanyan sanchene na manyin konya wunyimi ni se Yesu so konya ndi ono obeti bisu nyina ya de kro ni so because obi o ya de chabia wontu mo permanent enya no konya konya yimi uyala chacha nature uyala chacha yentu mo mpa ma chacha na nyu ka ba won so entisa uye bubue ni ntisa papa mdi o esroki yeah wo bai wontu mo mpa mo so o fra buchiri na god anya brochi na oh yes ntu ka se no ma sofu ni yiri nyina o ti so ka se no kwa na e wo hu ni pa mtu omka wow krata ayaba ko se tutumi bie ni sa de wi upetumi ade so ko nature this obey enche na ede na osofo osa ye konfo ye kasa sofo a enye e Christopher sofo konfo bia e sofo ye kasa sofo obi o solo bibi obi a o solo bibi obi o twabuja ni e friend sofo nti hwe apam dada na sofo ni nyina no twabuja nti wontwabuja onye sofo nti ye kai ya bamra hwe ya konfo ne ye sofo anse se obi o solo bibi obi o di moja ye adwuma e se o de ban kwa manipa ho ye den etono nti konfo bia de o ye sofo na wo ka se ye de se ye betwa emponche ene odwan no ena omo se bible ne se eno ne ye old testament eno no aya pam dada etwem na se sie no yesu na de ne moja ba enti se o ye sa ne mane nyina na sebi omo se eya kwasi asem enye no kure yankopon o ye ahyase en ewiye ti yankopon ka se blue obi fiso ka kire se yankopon asem no na che se nature won tia se yankopon so no ma de pro se yankopon ahyase ne ewiye yankopon ka se red on se senator red na ye bi nti yankopon on ka so bi mo nyen kwa hwe da na Abraham ko ba fo bi o de ba na eko o ko bokun o be kuna na yankopon ka che de fon san ka koda no eni nti no onu asimi di dwa bi na mantam do to hu no ko fa ne twama me yankopon asa nana adrada ni Ayo, what up, Abusia? For me, Diano Gidi OGIDI, aka I know wisdom will take me somewhere. Hello, lovely viewers. Munia ba ayuna reneni. Pia wa de shemu ya be ma teacher ko jeni. Uzanfo, odi fo commence mani. So di fo commence ma suni de na ja break ni. Ghana. We went futuro ya wa ganga to say yes. Aha, Ghana. Aha. Ghana. Ghana
if it's a penny say the essence and a body near pine and a friend of Kunso, sorry, body as you want nasa. And my man has a cry a simple and teacher. So who baby me, aha, and then make I will say, aha, a Ghana. Aha, a Ghana. The monkey. A higher Ghana. Ah. Yo, and you know me adofo. Mama phones on a shady, said the Dana Mekano. You can call me Evangelist Nanaya Prekon, and I will respond. I am evangelist for my ancestors. Edikan achia the market etie for ne ashofo nyina. Enne ye de maba baby. Na baby a ye de maba no. Ye ba be den, ye ba be sua de. Said the money me no, me de me say me evangelist for my ancestors. Ana debia no, me ka ya mamre ne ya mane. Eno eye de me nim ne de maba be sua. Na emumu no ene yaba opengini kese ye ho tradition no ana culture ne se ye ka ono na sisiye no odimo eye konfo chei ansa na ba no ye be din kan akọ ya na ho na ye busa ne se ne ho te san ana se ede na ekoso akwesi de no krampo no ne ma kakra bi ekoso de ne siye ya da se nana we de yaba waso ye now be hu za mafo bebre ye de enimo e bi so ho na bi ana ene na the first day a ode ba be hwe nti ye beka say broni beka say introduce ho kakra a kire na kire bebi a o ye femi ubini osofo konfo na yauchi ubini osofo konfo na yauchi o ye osofo esa ye konfo we do be kire ya say no adanse abuabo no 2 ho na me wo ye adwuma me akọ akoma adwuma me hwe ade emwa akontuo no me bebre na me asofo de Rubebri, I mean, Kaikura. Next, I saw for Baha. So for Baha. And say, young from sources of Boko Confonche, and young from Sosa. Well, my bench and crown, your papa so my and my chain. As my bench and only knew we are say, nature and Fasua, I was so. Who say, won't mean condemn nature. Now, one transfer, you say, yes. It will be a back on Foncheno, I say, and crossing the panny of kind dear. Ono baby papa na wako sankofo no yesre wo ma ema ye nche no tinasa na mpese mi chire yo dana we de osofo ne konfo ne de ayaminya kakra na ye de nim se sofofo de omo de ne de omo gina asori dem na omo cartons ne omo prophecy no na ye de na osofo sa ye konfo ye kasa sofo a enye e Christopher sofo asemenka konfo bia e sofo e kasa sofo obi o solo bibi obi a o solo bibi obi a o twamoja ne fan sofo nti wo hwe apam dada na sofo ni nyina no twamoja nti wo twamoja onye sofo nti ye kan ya bamra je ya konfo ne ye sofo ase na se obi o solo bibi obi o di moja ye adwuma e se o de ban kwa manipa ho ye den eto no nti konfo bia de o ye sofo sana mpesa mchiri na sa me ti ase na gese ansa na ba akosi broni e ba ha sei no na ye ne ankasa osofo no na ya konfo no mo de to ye ho ana na na wo dada upiso bia ni tiko kan a wasu ade ko kira ye frɛ e France Kwame Nkrumah nka akonfo kwa no do mbe ya sofo Kwame Nkrumah so man tuna ka akonfo no do mbe ya sofo nti sofo de ya akonfo na ya sofo obi a osol bibi e Christopher mon sol bibi a omun twamoja omun se Yesu Kristo be wi agi nipa nkwa de moja pepe bia bas enye no kure Yesu be moja obi ankwa nko jeje wan kasa osu nko pose hwe wa ni ewu to on kan so de pepe ba wakuno incident nko ni means bia ba paso na yam pase Yesu wi anso ntini pa ho ato no ese oti asesa nti ye de enwai ni mponchi ni nkonfem na de na Yankopon kire a ye de ese no edigi ade free nsem no eno a ne guso aye ya abosom ne de ma abosom no siri free Yankopon chen ana odban ponchen ma ye hutoy sanity wow na meka se ye nyina na ye nyine wo Kristo sumu na wo ka se ye de se ye betwa emponchen ene odwan no na omo se Bible ne se eno no ye Old Testament eno no aye apam dada etwem na sisi no Yesu na de ne moja ba enti se o ye sa ne ma ne nyina na sebi omo se eya kwasi asem enye no kure Yankopon oye ahyase ene awieye nti Yankopon ka se blue obi fisuro ka kire se Yankopon se na obua na che se nature won tia se Yankopon so no ma de kro se Yankopon ahyase na awieye Yankopon ka se red
on se sanita red na ye adwuma nti Yankopon onka so bi me wunye nkwa hwe bra na Abraham ko bafo de no ode no bana na ekọ okwa kokunu obekuna na Yankopon ka chese de mfa sanka koda no eni nti no onu asimi di dwa bi na mantam no tonhu no kofa ne twema me Yankopon asa so ati ase eni nti no e Christopher no ma de o moye no ma de obi established person ni enko gina je wan kasa wo so enye Yesu moja so enye obi moja so nti yen akozde bia ye twedwa de srebon fa che because people ye dan a obefom nti akozde bia no ye twedwa de srebon fa che wo ma wabuchire won gana ha bebre ye twedwa de sre obi o she ha de ye twedwa de srebon fa che de ma sani pakro na bon fa che nsu fu ha de bi no be ya ma enye yi nti no obi aka che se sa no na twemu a ma sem kro because on kro Bible nka se Bible yin bi mfim yin fa bizu nka na o se twemu de se na won ma sem kro ka o Bible nka o nka kra won ti ase wow nti yang se de na ye ka ho asem na nya Bible sem de ko fa kra mese no kra na mpese mese no Bible sem de ka mese no kra yo ene de ampaya ebe de ebedwa na o so pa che say sa John 3:16 say de Yankopon se do wi ase a wo de ne ba wo ne kroma ye say obiara obeji ni di no onyira na wanya dan kwa e kwasi asem ayana some affection wow ayana some Yankopon ne ba korpe sa no mo kan Yankopon ba ye bebre Yankopon ma ayi bebre sa asem na wo ka no ba ko bi wo John the Baptist na wo bo Yesu asu no Yesu ko bi si yemo na su ntom de hyensom ba ko mienu miensa osole pena John di adanse se ohun se ebuburo bi efiri soro sa abesi Yesu apeti na otese ni bi ka se we ni medoba no ntie no mpese mka choze Yesu asem na ene na eka sade na Bible na obi ase enye Yesu asem kura na no woka wo omadwu ofom me grandmaster omadwu ofom osi Bible no wan fa manim diefo no de ama ankokoa obi ohun ne se no be che Bible se no be to be che Bible se wow so ati ase eninti no anomama no ofisuru ba no ofiri Yankopon che ba no ono na ne ka ho asem na nye ni padua na ediri hye nsuo no obafa body no de adwuma sa tumi no efisuru ba ye no ana Yohani ati se weni me doba muntie no enye body no enye Yesu body no na woka ho asem but spirit that is abubru na fisro ba no ka ho asem na ka tie ase a obewura no na odi nti ade bi no ye bia sa spirit no na dey na ye nenye Yesu asem kra na woka nti nenye Yesu asem wow nti sanate o ma dwo fom nti no o munim di eno so nka ne sa o ma dwo fom nti no se yakase kanya mjaba nyamba na bebre betuba che bebre o Bible David ye bia somo ye bia okura betuba dan Yankopon ba ene ade nyina nti no de emfa nto nchen obi no ho wasa se o ye bonsamba obi aye Yankopon ba de hia so be ya de trenasa wow ti masam pesa me kan ready be se de nya time pa na ya bana se de okay ye na ye kwa tie ye no ye nsusu na ye bete ye de say conform point me so Bible mo so Bible mo ba shie o se den mo pa che Bible ene Yankopon sem me jafidie so na me kan Bible Yankopon sem ufa Bible na nkasa we na tete e trust me enyamesem tropon kono kan kasa enyamesem so nkremosum e wo Bible abusumsum e wo Bible Christosum e wo Bible chese eye abakwasem a ya twere na e dia brew se enya broni nye o dia brew se Yankopon asem se lot ko di ni mam yenu no no mnyinse wo na Yankopon mom do ndi tukro na se Yankopon asem dia wadwi nya bima woni Yankopon na ye fen sai wo kana asem no we affection we anasem obi abakwasem a ya twere ye dia brew so uhwa bitimi ka se Yesu nkwa nam so a ibitu akoso ahim sa no mo ka kire so ati ase ni nyina we bonim nyina bu na nya no kure original sin no kana nya no kure sa bone na wo mo se fiti Adam tie nyina ye bone nya no kure Adam kwa nya no kure dika ba asase so ubi so obi onuma de bi baka kire wo abrofu chan short Adam nya no kure dika ba asase so abrofu kwa ko hu nkase bi wo Tanganyika right asa ye fence kase no
5 so who to share you know 5 million years and sana dem kura dey eba wow so but my in short be yam fa sa dente ye yan wo bi obonu no okay Genesis chapter 5 verse 24 Bible na catch us say yes kun kwa yenya ewununti yes kun kwa mo gina ba from yakọ heaven kinka Genesis chapter 5 verse 24 obeka catch us say na Enoch ni Yakobon nante na otu yirai se Yakobon na be fa no so yes so oba fa no so dia ono de ya ho boni minime Abraham ne papa din ni ma me din anya nipa na wo no okinka second chapter 2 verse 11 o si Elijah na Elisha na rokron ojeti asianam be pa omienu ntem na Elijah from no fro ko so ndini pa se na ko so 2 mienu sir okay John chapter 3 verse 13 obaka kire o say yes na ka so obie no first o was so fra basoro no nko na fi Friday abasa so ni nipa ba no nko na fi Friday abasa so ene yo say yesu brother mo ko so na oni so ho I friends Enoch e ko so na yesu na wo hin e chese heaven kwa yesu ni mo Elijah ba so no yesu na wo hin ya wa hu se nipa ba so o se obie no abasoro wow no nko na fi Friday Bible ye fiction and ansesem ya betuma kan se bibire gum be yesu twetwam kontompo ni ade na chese ya obi abakwasem obi asem bia oba ya wabeye ni atwa to ho oya be we ya atwa to ho oya be we atwa to ho ene akeka boom ene broni dia bra say we ye Yakobon asem enyanko obi abakwasem nti omunya sansem na hwe wiase so amanipa na nipa mame agiman o Holland ana o ka kire me say wiase so amanipa na nipa odanaboa sansem hu na sofu no keka de so jeche di kura if say nyamsum ye way of life nyamsum ya brabo nyamsum ye Yesu din nyamsum ya boso asem bia nyamsum ya wonkasa nkasa mpedua no abrabo pa o ye den wo bo ni nyamsum nti nkwaje je wonkasa wo so mpese unyankwa ayewu abrabo pa wo bo no na bi monyanko na monye Yesu moja Yesu moja ko fumi za famna ne kunu Yesu ko fumi za famna ne kunu me wan obi ankwa na kesa sa no mane ngina amuboa anya no kre chief na Yesu wuji yankwan nti bon na ko dabi won obi odi no bon moja be pa ye bon ya ugu se be se bu aten ni pe mo di no moja abewu odi apepe ahuri nyina bon na afa ye sa ko bu atan ye dai ye no asem kra ye ka so mi nti nyamson aye odo kuriye eni nyuma pa ema omaye den etumpon sana mpesa mchiro nti so ba banya because we anya bia we anya hwe enya bibia ya bakwasam ko na eden ewom etu a choba bia babu na nkasa kasa asoni ntwam kontompo aya krata aya bakwasam tuntumi bia ni sade ewem upetumi ade so ko nature this obey nchen wow sana mpesa mchiro dasi na eba ne sen ana omutimi be da ye pa na ye nyina yetimi be je ade we na obesi amamra ne amane ye to twene ye eba ne sen ye nananum anya ntum je nananum o ma anye babra ntum na wo mu fa kwa besu na ma babu ni hura yi ene se won be ti school won be ti asole nti honom de sa den ye den e sha se de tete ya na aba ye bresu ya a chesafai obrobo na ade no no ho asem na bofo ni aboso ni nsuo ni ade no e kase no wo si apambo nsema be hye nsuo wo wi no se de nsuo na ko bosu an kame ba ho o adwena da ho adwena ho obie ni ho betimi Yakobon di asi obie ni betimi Yakobon asi akan tumi pie ni asase suro asase be bie ni ho enso bo film sa story no e de abro se Yakobon ne bonsam kon Yakobon bonsam che Yakobon abofo mu miensa no tu ba ko ene Yakobon obetimi Yakobon japate obetimi adi Yakobon japate film sem ana se sem we na Sofia kwa akasi ni adi sase mu ya den e de atum undu hu 20 paso na ni Yakobon epam wo Yakobon mintimi no ntena chese wantimi na no wantimi no mo ntena ho antena ho mintimi no ntena kura no otumi no ono otumi no so wantimi opam wo mu na ba na se be ka cho se ebi be hye nsuom ebi ko hye asiase ebi ko hye buom ahomachem nyina ebi ko hyehyem nyina kura uka Jude chapter 1 verse 6 obeka cho se abofurom ni Yakobon ko ntokwa no Yakobon spell wo mu odi everlasting chance na se o fa twi no se odi ntape homa achichiru hu nyina esi esum ka bi mu twa temu Jude chapter 1 verse 6 uka second Samuel chapter 2 second Peter chapter 2
verse 4 obeka sase bo nyina kire sa abofo no o ma chichiru mu do mesi su ka bu twetamu enti ensuo bonsam hyem na de bosu na bonsam mo mo dwini mi o no kropa na ke sa no ko ka no kwa anya no kure bonsam no krom kasa se oti ase asofo na me sua do no bondodo yo bonsam ya spirit bonsam ya self control bia woni nhye so bonsam ya nipa ti se ma chese yeso mako kum ko fo bi free wa em sim ya friend say freedom fighters ye kum ba ko kra ya kata say ya fix the country no se enti ye kum ba ko ya kasa fix the country e se anya ntokwa ko nya de yese wo ya de no mistake no bitin ka kire exactly wo obi a ni penti na ba ya de a no me bi ko so na se obi hu sa ade a papa wo ye nye ase mo na se obo amani a enye kumasem ene bronsam no abrosam ne no bronsam chese abrosam enipa ne kreti ye enye yankopon enye spirit bia so beda da nipa wow ya adwene ade bi ya adwene nim se wo yiri ma da dansa na akofa ne yiri no ya chi nam bronsam na da be sa bronsam na kremofo ne friends asofo na fa no munyai no mu ha ne papa wow en ko pa na me kan enti masa yankopon na obo na ade no okun faso abegine ma yade e de esi ho ne pedas ne biye no ono a wo min se obefa so a obeye sa ade no nti bronsam anya spirit bronsam ye ni prankse osu a ekura wo wow woni hye so a wonyi nipa de sa hye so na woni na ma ofum na nya hu bi na nyankopa pam na obesa sisi na obegina wo nchen e na oda da so ye bono na nyankopa na hoda maka na wo aya na sesem nti dem pesa mka kire no yo enuanom ene yesua de atensem se de ka kire mu yese nyoma bebre eba na ye de bebre mu so nana we de wo kasa no akoti bible wo kasa no akoti bible me de me hu konfo a o yesa da ana ye kwa no ye kire ye se konfo de mu nim bible mu question no se wana wusua bible na se utumi no so timi boa ma wo te bible na se ana cause me de me kura adwiri me se me kan bible masem a ne pebre ko for frame so for frame free approach ni ade nyina o ma fra na ebu okwa sase me konti da ana me chirase nso a nda o hu se ne die na ono kire no ene me die na bobra na me die na ye no question ono no die no se woni hu a sa na se na bofo ndi bre no ntinti ase nana ntinti ase ni ntino hu na kire ade so hu ukuta nyame hu a na bofo mfa bofo na dwen tuturimu a na ukuta wa ona kire yi no a ukenka krata bia ese otiase wow nipa na dada we se otiase o na dada we se oyede otiase nti bible de enya Christopher no kra enya omo dia so omo dia nkoma kirase ya me nipa ho ayede ato no enya omo dia nti de be mbutu no edua no me na aka kire se edua yi esi hoyi de osoro ye fere ngahai we de fere dutan de wo efom no ye fere no nihimi droni ba ya no sofo no a be gira bore nem no ka je so obua ona na boa enya ha na wosoro no no ma ha na wo fom no na nihimi no so na wosoro no sa na so from my bible na so matene no sa no maye no omo nti bible ase be bia wow mo twetwe duamu no aso nkofo but omo de bi nso mo asase no manyina ya wuhudie hwe no mampa bi mo pesu die mo da tibuo ni ho oyifu ni ho kaka se mo na modam manchis no modam montade no mpa bokra bitimi krafra bo china ba ampa na obi nam fom hwe de bdu asuro anhwe asase so mo se ya pade bebrebe yayi kra wo sa apebi kra de ka ho ehiafo sikaye no na mo saje mo de sa no mai mo so da tuntum se on pebi wo soro nyankopɔ pɛ sɛ okosoro ko bo wo soro ho sa obie ni asase sɛ obetu akosoro obia yɛde dɔte abo obia no ntimi kosoro even abofo kra ni na se abofo bi ba me nkyɛn oso ondru akra ba bi hia se take wo ba bi oso din no watch Jesus is coming soon African son African city broni no catch as son African ada ya bi nyaduma na obi adwene 50 years ade but what dream what she ade ato am nana no wo say Jesus is coming soon na dad no betima ye yes oba kosoro obetima ye ka pani obi ya professor pani e pronomi ye no me ye o ka kotwa break kwa ka se onsen fanya break kontumye nso ti e fan say e ko ni shikam e na oye de ope no ma to ma ye nyankopon ko frank sai den
atro it is an person catching like say o last word here okay say o mato nyankopon ye ne nyankopon na say akonfofo na momo ye nyankopon ye nyankopon ye de jon nyankopon nem akonfo ni ne gina oduma nko nem opo oduma nko hu na de so konfo nchen na konfo so nyum nya na ya konfo ti say o ma beti so ye double money ade nyina o mu nyina opie no ye konfo yeah so be a konfo so na ko sales attracts na u ko sales attracts say wo de ye double money na just say enya akom na akom no because magic ye ni dia okay magic ye ni dia nya power anya spirit je motive na ko fa bi ba aya adwene kase wow mimi enkonya yi ni ntimi ka che say saade no ni dia say ogimitum because we are grandmaster saade nyina say uhu no bi amfa anada ntimi konfo bi amatira kombia no oni magic o ya magic na ni sire wow because on ko no yesi no wa wo yes saade